कुछ इस तरह से आपको वेलकम करती है। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि एकदम फर्स्ट क्लास में। आज की वीडियो में मैं आपको जिस गाड़ी का वॉक अराउंड देना चाह रहा हूँ, सो दिस इज टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर। नंबर फर्स्ट पर इस गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट आपको बताते चलूँ तो ये जो है 2023 का मेक मॉडल है और वेरिएंट में ये जो है लेजेंडर वेरिएंट आता है। वाइट कलर है, अनटच गाड़ी है और इस गाड़ी की प्राइस है 1,84,00,000। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो आप लोग जो है नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन है और अनटच गाड़ी है। और नंबर फर्स्ट पर इस गाड़ी का फ्रंट लुक आप लोग देखें तो काफी आपको स्टाइलिश नजर आता है। यहाँ पर आपको इसकी फ्रंट हेडलाइट्स दी गई हैं जो कि आप लोगों को ऑटो फीचर्स के साथ आती हैं। ये डे या नाइट को सेंस करते हुए ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। ऊपर की तरफ आपको ब्लैक कलर की गार्निश दी गई है जो काफी ज्यादा इसकी लुक को प्राउड बनाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको फोग लैंप दिए गए हैं। ऊपर की तरफ इसके साथ ही आपको पियानो ब्लैक की गार्निश काफी स्टाइलिश है। ये गाड़ी फुल ऑप्शन है। फ्रंट एंड बैक आपको पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है। यहाँ पर आप लोग देखें इसकी साइड प्रोफाइल भी काफी आपको स्टाइलिश नजर आती है। इसमें जो आपको रिम ऑफर किए जाते हैं वो 18 इंच के हैं और इसके साइड मिरर आपको जो है ट्रू टोन में नजर आते हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर आपको इंडिकेटर भी ऑफर किया जाता है और ये साइड मिरर एडजस्टेबल, अटेक्टेबल, अफोर्डेबल है और इनमें आपको ऑटो का फीचर्स भी ऑफर किया जाता है। ये इस गाड़ी का जो डोर हैंडल है, एक तो इसमें आपको स्मार्ट एंट्री ऑफर की जाती है। यहाँ पर आप लोगों को ये जो है क्रोम के साथ नजर आते हैं, काफी स्टाइलिश है। नीचे की तरफ आपको ग्रिल जो है वो ब्लैक कलर में दी गई है। रियर साइड बाकी गाड़ी की तरह काफी खूबसूरत है। यहाँ पर आपको इसकी एलईडी लावा लाइट्स दी गई है। फॉर्च्यूनर के नेम का बैच व्हाइट ब्लैक की गार्निश है तो काफी खूबसूरत लगती है। यहाँ पर आपको इसके लेजेंडर नेम की बैच और ये 2.8 का बैच, रियर साइड पे पार्किंग सेंसर और इस गाड़ी में अगर ट्रम्प कैपेसिटी को मैं ओपन करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ जो कि आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी है और ये एक प्रॉपर आपको 7 सीटर SUV ऑफर की जाती है। यहाँ पर आप लोग देखें इसमें जो एक्स्ट्रा सीट्स हैं वो यहाँ पर फोल्ड हुई हैं। अगर आप लोगों ने कुछ सामान एडजस्ट करना है तो वो आप लोग कर सकते हैं और अगर आप लोगों ने पैसेंजर बिठाने हैं तो फिर उनको अनफोल्ड करके रख सकते हैं। रियर साइड पे अलग से आपको यहाँ पर जो है मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। छोटा सा कैपेसिटी एरिया है और बाकी यही कुछ फीचर्स है। इसको अगर आप लोगों ने डाउन करना है तो वो 1 प्रेस और ये कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको इस गाड़ी का खूबसूरत इंटीरियर दिखाता हूँ। ये इस गाड़ी की है। यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर के नेम का बैच और ये इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं। इसमें स्मार्ट एंट्री भी आपको ऑफर की जाती है और ये रहा इस गाड़ी का खूबसूरत सा इंटीरियर जो कि आप लोग देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट पर यहाँ पर आप लोग देखें टोयोटा का मोनोग्राम दिया गया है, यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग यूँ बैठ सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है डोर हैंडल तो दिए गए हैं बट गाड़ी के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है गर्मियों में। खैर नंबर फर्स्ट पर जो है यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ कंट्रोल दिए गए हैं इसकी ऑल विंडो आपको जो है 1 टैब वाली ऑफर की जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको जो है इसके साइड मिरर का कंट्रोल जो कि एडजस्टेबल है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोगों को जो गार्निश नजर आती है और यहाँ पर क्रोम, वाइट, ब्लैक की और रेड कलर की भी गार्निश की गई है तो काफ़ी खूबसूरत बनाती है इसके इंटीरियर को। नीचे की तरफ आपको कप फोल्डर, यहाँ पर स्पीकर दिया गया है और इस गाड़ी की फ्रंट दोनों सीटें जो है आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ऑफर की जाती है। ये मजेदार फीचर है। ये गाड़ी जो है सनरूफ पूरे वर्ल्ड में ही नहीं ऑफर की जाती। ऐसा नहीं है कि जस्ट पाकिस्तान में नहीं ऑफर करती, ये आपको पूरी दुनिया में जहां पर भी फॉर्च्यूनर चलती है वहां पर आपको इसमें सनरूफ नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद ये गाड़ी कुछ इस तरह से आपको वेलकम करती है। नंबर फर्स्ट पर यहाँ पर आपको जो कुछ कंट्रोल दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर इसके ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। इस गाड़ी की रियर साइड के ट्रम्प को मैं यहीं से ओपन कर सकता हूँ। नीचे की तरफ बोनट ओपन कर सकते हैं। इस गाड़ी का इंजन स्टार्टअप बटन आपको जो है वो यहाँ पर ऑफर किया गया और साथ ही साथ ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को इसका जो है कप फोल्डर दिया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश बनाकर दिया गया और साथ ही साथ ये रहा इस गाड़ी का खूबसूरत सा इंटीरियर। इसमें आप लोग देखें ये आपको काफ़ी लोडेड नज़र आता है। यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड पर कंट्रोल है वो इसकी मल्टीमीडिया का कंट्रोल है। राइट साइड पे इसका आपको दरमियान में MI शो करवाते हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसकी जो है आपको रिकवर करते हैं। अभी ये जो है रेंज क्या दे रही है, क्या एवरेज, ऑल दिस सारे के सारे जो है आपको मैसेजेस शो करती है। इसमें आपको जो है पैडल शिफ्ट भी ऑफर की गई है। इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो एडजस्टेबल भी है जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है। फिर यहाँ पर आपको पैडल शिफ्ट दी गई है। इसकी राइट साइड पे जो कंट्रोल है वो इस गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट्स के हैं। लेफ्ट साइड पे इसका वाइपर का कंट्रोल है। दरमियान में आ जाते हैं इस गाड़ी के खूबसूरत से मीटर की तरफ। टॉप स्पीड इसमें 200 की है। नीचे की तरफ आपको फ्यूल कैपेसिटी बताती है। दरमियान में आपको इसका ऑल दिस सारे के सारा जो है वो फ्यूल का सिस्टम, सारे जितने भी MI शो करवाते हैं, इसके बहुत सारे मैसेजेस, इसकी बहुत सारी वार्निंग आपको यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसकी गेयर कलेक्शन, टेम्परेचर शो करती है। यहाँ पर आप लोग देखें ये ऊपर की तरफ आपको जो है पियानो ब्लैक की गार्निश काफ़ी स्टाइलिश है और यहाँ पर आपको डबल इंडिकेटर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको जो है इसका मल्टीमीडिया दिया गया है।
جو کہ آپ لوگ ٹچ بھی یوز کر سکتے ہیں، ساتھ یہ کہ کنٹرول سے بھی اور اس کے اسٹیئرنگ ویل سے بھی آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو آٹو کا فیچرز آفر کیا گیا ہے۔ اب آپ کو اس کا آف روڈ کے لیے H2 H4 L4 جو ہے یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ موبائل چارج کر سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کمپیسٹی دی گئی ہے۔ اس کے درمیان میں آپ کو جو ہے 2 کپ فولڈر دیے گئے۔ کپ فولڈر ہونے کے بعد یہاں پر آ جاتے ہیں اس گاڑی کی گیئر کلیکشن پر، PRNDS، اس کو آپ لوگ آٹو مینول دونوں پہ ہی ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کروم کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے۔ اس گاڑی میں آپ کو جو کچھ موڈ آفر کیے جاتے ہیں وہ ہے ایکو موڈ، نارمل اور سپورٹس میں آپ کو یہ کچھ آپ کو لک آفر کر رہی ہے۔ پھر یہاں پر آپ کو اس کا ڈرفٹنگ موڈ آپ لوگ دیکھیں، کمپیسٹی ایریا ہے، کمپیسٹی یہ بھی گارنش کافی خوبصورت ہے، اور اس گاڑی کی جو سیٹس ہیں وہ کافی زیادہ کمفرٹ ہے۔ ایک تو آپ کو جو ہے نا بلیک اور ریڈ کلر کی گارنش میں دی جاتی ہے، کافی زیادہ خوبصورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر فرنٹ پیسنجر کے لیے بات کی جائے، یہاں پر آپ کو سیفٹی ایئر بیگ دیا گیا ہے، فارچونر کے نیم کا بیچ دیا گیا ہے، اور اس کو آپ لوگ پریس کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو کول باکس باقاعدہ اس کا دیا گیا ہے۔ نیچے کی طرف آپ کو یہاں پر جو ہے اس کو لاک بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیش بورڈ میں آپ کو یہ کچھ کمپیسٹی ہے، اور اس گاڑی کی فرنٹ پیسنجر سیٹس بھی الیکٹرک ایڈجسٹیبل ہے۔ اوپر کی طرف آ جائیں، اس میں مرر جو آپ کو دیا گیا ہے وہ آٹو ڈیمنگ کے ساتھ آفر کیا جاتا ہے، اور یہاں پر آپ کو جو ہے چشمے کی اسپیس دی گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو اس کی لائٹس دی گئی ہیں جو کہ لیفٹ اینڈ رائٹ اسٹائلش ہیں، اور پھر اوپر کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دیا جاتا ہے، اس میں مرر اور لائٹس دونوں ہی آفر کی جاتی ہیں جو کہ آٹومیٹکلی آن اور آف ہوتی ہیں۔ مزیدار ہے جو ہے ڈور ہینڈل یہاں پر ڈبل دیا گیا ہے، ایک یہاں پر آل ونڈو میں آپ کو جو ہے فرنٹ پیسنجر دونوں کے لیے دیا جاتا ہے، بٹ ریئر کے لیے آپ کو سنگل ہی دیا جاتا ہے۔ ڈور ہینڈل آل دس کروم کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں، اور یہ اس گاڑی کا جو ہے ریئر پیسنجر کمپیسٹی ایریا ہے۔ یہاں پر آپ کو جو ہے آپ کے نالج کے لیے بتاتے چلو تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو اس کی سیٹس کافی زیادہ آپ کو اسٹائلش نظر آتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اس کی 1 ٹیپ والی ونڈو کروم کے ساتھ جو ہے گارنش دی گئی ہے۔ یہاں پر کپ فولڈر آفر کیا جاتا ہے، یہاں پر اسپیکر بھی دیا جاتا ہے، نیچے کی طرف گرل، اور یہاں پر بیٹھنے کے لیے آپ کو ڈور ہینڈل یہاں پر آفر کیا جاتا ہے۔ یار اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس کی سیٹس ایڈجسٹیبل ہیں، ورنہ میں تو بہت سٹف کھڑا تھا، بیٹھا تھا۔ اچھا، یہاں پر بیٹھنے کے بعد مجھے لیگ سائڈ اور ہیڈ سائڈ اچھی کمپیسٹی دی گئی ہے۔ یہاں پر ڈور ہینڈل ہے، ایئر بینڈس آپ کو یہاں پر الگ سے دیے گئے ہیں، ان کا آپ لوگ ٹمپریچر یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں باقاعدہ۔ اس میں آپ کو آٹو کا فیچرز بھی آفر کیا جاتا ہے، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مزیدار فیچر ہے، ایک تو یہاں پر لائٹس دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بیٹھنے کے بعد کمفرٹ ہے۔ اس گاڑی کی سیٹس جو ہے وہ مینولی ایڈجسٹیبل ہے، ریئر پیسنجر فرنٹ دونوں جو ہے وہ الیکٹرک ایڈجسٹیبل ہے۔ یہاں پر آپ لوگ جو ہے اپنے 2 موبائل چارج کر سکتے ہیں ایک ٹائم پہ۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھیں باقاعدہ آپ کو لائٹنگ کے ساتھ آفر کیے جاتے ہیں، اور نیچے کی طرف بھی ایک موبائل جو ہے آپ لوگ چارج کر سکتے ہیں۔ اور اس گاڑی میں جو سیٹس ریئر پیسنجر کے لیے ہے، یہاں پر جو ہے 2% ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں، 3% انکمفرٹیبل ہوں گے، کیونکہ اس میں آپ کو درمیان میں جو ہے یہ کچھ ایریا دیا گیا تو اس میں کچھ زیادہ کمپیسٹی نہیں بچ رہی۔ خیر، یہاں پر اگر کچھ فیچرز کی بات کی جائے تو یہ ایک تو کافی سمارٹ سا بنا کر دیا گیا۔ یہاں پر آپ کو اس کے جو ہے 2 کپ فولڈر دیے گئے ہیں، کمفرٹ سے بنا کر دیے گئے، اسٹائلش سے ہیں۔ جو اس سے ریئر پیسنجر ہے اس کے لیے الگ سے آپ کو لائٹس، ایئر بینڈس، ڈور ہینڈل، آل دی ساری چیزیں آفر کی جاتی ہیں۔ یہ اس گاڑی کا انجن ہے جو کہ آپ کو 2.8 آفر کیا جاتا ہے ود ڈیزل، اور یہ آپ کو ایک اچھے ایوریج پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے آپ لوگوں نے فیچرز دیکھ لیں، اور سائز میں یہ کچھ گاڑی ہے، اور آج کل ڈیزل میں ایک اچھی گاڑی اچھی کنڈیشن میں انٹچ ملنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ 2023 کا میک ماڈل ہے، اور یہ آپ کو ایوریج بھی ایک اچھی پرووائڈ کرتا ہے، 8, 9, 10 کی ایوریج پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو بہت سارے اچھے فیچرز دیے گئے ہیں جو کہ اس کی پرائس کو ریکور کرتے ہیں۔ تو یار گائز یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا، آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگا تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ کو اس گاڑی کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے تو آپ لوگ نیچے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھی کنڈیشن میں تھی، اور اس میں بہت سارے آپ کو ایسے فیچرز دیے جاتے ہیں جو کہ اس کی پرائس کو ریکور کرتے ہیں۔ اس میں کول باکس دیا گیا ہے، آف روڈ کے لیے الگ سے آپ کو یہاں پر جو ہے کچھ فیچرز دیے گئے ہیں۔ اس میں موڈ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، اور باقی یہی کچھ اس گاڑی کی جو ہے ڈیٹیل تھی۔ گاڑی بالکل انٹچ ہے، اسلام آباد کی رجسٹریشن ہے۔ اور پھر آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔